Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. We love you, Koy. For you, CEO, with the effort of your staff, all with the one, grabe yun. 101% get ang imong mga staff. With the board, of course. Hi, Sir John, good morning. Happy birthday to our special CEO. We love you, Sir John. Ideal staff and direct board of directors knows that we all our support na agad tanan sa imuha. Today is your birthday, first year sa Ideal. We're hoping and praying na ma-continue until tamang tigulang, Sir John. Longing for 60 years old ka pa, hanapan ka sa Ideal. We love you, Sir John. Take care. Laban lang, sir. Kabalo ka, ang support sa tanan nasa imo. Thank you, Sir John. Kay inspired kayo ang life tungod sa imuha, na-inspired ang tanan because of your support and kanang groundworks. In short, groundworks good, Sir John. Special good ka in our heart. Bye-bye! Happy birthday! God bless! Regards to your family. Hello, good morning. It's July. Wait, pizza ka ron? July 26. It's Kuya Jan Sukraigot's birthday. To our humble and very energetic CEO of Ideal Multipurpose Cooperative. Kuya, happy birthday. I hope na magbadasigon gyapon ang imong pagpaningkamot ibanan sa imong mga managers and staffs ug uban sa ato ang mga board of directors. Kuya, hinaot ko nga tagaan pa ka og dugang kusog nga ipa lambo pa nga ato ang cooperative, and I hope na bisan sa ako ang late nga greeting sa imo ha, mahimo gyapon ni nga very effective sa imo ha pagpaningkamot, and believe mo ko nimo wala jud ko'y masulti nga lain. That's all, and happy birthday. Thank you, God bless. Hi, Sir John. Happy birthday, sir. May God will always give you good health and more years to come. And may He always embrace you with His protective arms. Kay sige ka og biyahe, no? Hinautunta nga sa tanan nimong biyahe. Anaa ang Ginoo nagprotect sa imo ha, and not only sa biyahe, in your daily activities. Hope that He is always there, ana ra good, no? And sa sige pa na kog balik-balik, when Ideal Cooperative is so down, burakag anghel nga gikan sa langit
Ako, angel, akong pag-describe sa imo ha, where we were so down, you came and always positive ang imo ang gikuan sa amo when gusto namin mo surrender na aka na anak ka nga ayaw so kaya na to ni ana no when we know na uy asa naman taani pero naa ka burag kung naa gani ka burag protected ang nakapalibot sa imo ha because akong tan-aw nimo you know what to do sa tanan no you know what to do ingna unsang problema nimo kabalo si Sir John so we found a big brother in you no so mauna nga your leadership style is so commendable when nakita nato na ang atong mga empleyado are so involved and so motivated to achieve our goal na balik o kuan ang mobalik ang atong ideal cooperative because of you so dili na lang nako tas-on sir no kay dugay-dugay yung magstorya taas happy birthday sir and just enjoy life enjoy lang gyud ta no kabalo ko nga with the people around you who love you no because they felt na nag-care ka sa ila kami na feel na mo tanan nga ang imo ang tuyo is not for your own no for everybody so salamat kaayo sir for being a gift to us and continue no kanang imo ang kuan nga being a gift to others di na lang nako tas-on kay daghan kaayo ko untag istorya pero with the short period of time na nakaila ka nako kanang naka kuan mi kami tanan no naka found me somebody to lean on so just enjoy your day have a blast dili mi makaanha pero ang mga tao nato mo anha daw brag dili na mo kaya ang travel no layo then nag-duty pa mi so salamat kaayo sir salamat kaayo sa tanan and happy birthday Sir John. May your day be filled with joy, laughter, and all the things that bring you happiness. Hats off for your dedication and love for the members of the cooperative. Wishing you a year ahead of continued success and fulfillment in your endeavors. Cheers to a remarkable person in Ideal Multipurpose Cooperative. Once again, happy birthday, sir. Good afternoon, Sir John. Happy birthday to our big boss. Daghang kayong salamat sa imong pagsuporta o paghatag og mga bag-o nga mga knowledge, idea sa among tanan. Hinaot nga tagaan pa ka og taas nga kinabuhi o daghan pa ang mga tao nga matabangan og mabless sa imong kaayo. Happy birthday, big boss. Sir, happy birthday, happy 40th birthday. Salamat sa ikaw ang CEO ko. Padayon sa pagkabutan. Happy birthday, Sir Sok. Una sa tanan, dako ikong pasalamat sa Ginoo kay ikaw ang usa sa gihatag niya nga instrumento para makatabang sa amua. Ug salamat usab sa knowledge nga gina-share nimo sa amua, Sir Sok, nga makatabang para sa kalambuan sa atong kooperatiba. Kay sama sa imuhang tumong, Sir Sok,
ako ug among tumong para gihapon sa kalambuan sa atong kooperatiba. Ug I know and I believe Sir Sok, kung malambo atong kooperatiba, mas malambo no sa bang atong pamilya. Salamat kayo ug happy birthday Sir Sok once again. Happy birthday, Sir John. Salamat kayo, Sir John, sa inyong pag-anhi sa Ideal MPC nga natabangan gyud ang co-op og kita tanan. Salamat, Sir John, sa kakugi o sa kadasig, Sir John. I wish you abundant happiness and love. Happy birthday, Sir John. Hoping tagan pa itong mga taas pa nga kinabuhi, Sir John. Himsog nga panglawas kanunay din. Safety po sa kanunay nimo nga pagbiyahe, Sir John. And salamat kayo, Sir John, sa paghatag sa among suporta, sa pagtudlo sa among mga tagsa nga trabaho dayon. Salamat, Sir John, kay naa ka nga nag-guide sa mua ug nagtudlo sa mua tanan. Enjoy your birthday, Sir John. Thank you. Happy birthday, Sir John. Daghang salamat sa support sa imong kakugi. Daghang salamat. Happy birthday. Happy birthday, Sir John. Maghinaot ko kanunay din sa maayong panglawas sa imong pamilya. Daghan pa mga grasya o mga panalangin. Daghan pa mga katuigan, mabot sa mga imuha o sa imong pamilya. Magmalipayon kanunay. O daghang kayong salamat. Ikaw sa nagauban ka namong kanunay. Happy birthday, sir. Hi Sir John, happy birthday. Wish na ko nga unta malipayon ka sa imong birthday with your family and your friends, and then unta tagaan pa ka og tas nga kinabuhi, and then salamat kay Sir John nga naabot ka sa Ideal nga maghatag og mga guidance namo og maayo nga pag-leadership. Thank you kay Sir John. May this year bring you more happiness, and that's all. Happy birthday, Sir John. Okay, go. Happy birthday, Sir Sok. Salamat kayo sa imong pagsuporta. Wish you all the best o good health sa imong family o keep safe sa imong mga lakaw, kadadlaw, sa mga biyahe, and more birthdays to come, and God bless. Happy birthday, Sir John. Akong wish sa imo nga unta tagan ka sa Ginoo. Basko nga panglawas og salamat kayo sa imong mga kayo og kayo sa amuha og sa imong pagsabot sa munta dili ka pulan sa imong pagsabot unta. Sir John, dili na ka magsigig inom. Happy birthday. Happy birthday, Sir John. God bless you. Wish you all the best and have a good night, kanunay. Salamat, sir. God bless. From Ideal MPC, my name Brad. Sir Sok, our Kita friends wishing you all the best in life. More blessings and more birthdays to come. Lambo Ideal MPC.